Guys. Guys. Dito na kami, Punta na kami guys sa Punta na Tuburan kami guys. sa Tuburan. Yan dito ang aming Libre. guide guys. Tuburan manager guys. Mountain View Resort. Yes man. At andito ang kasama namin guys. Si Charles Saligay. At ito anak ni Boss Erning. Yes man. At pupunta na kami sa swimming pool ha. Akala nyo sa riverside lang kami ha. Pupunta kami ng swimming pool. Tuburan. Swimming. Talagang maglangoy-langoy kami doon. Diba boss? Okay kayo. Shout out sa nakakita sa amin nga ano. Vlogs. Amin nga vlog. Yes ma. Yo yo yo. Yo yo. Yo yo. Boss Erning, relax ka lamang at tayo yung magsi-swimming. At kitang-kita nyo naman yan guys. Merong ilog. Oh, may maliit na ilog. Oh. Maliit na ilog. Kunting buho. Kunting buho. Buo, may butas yan guys. Oh, kita nyo yan. Under ko na. May tunnel na yan guys. At andito ang mga kasama natin guys at sasalubungin natin. Ang anong masasabi nila guys at maraming tao naglalangoy doon sa ano, swimming pool. Wow! Nagaganda ang paa. At andito. Dahil boss. Andito aming mga kasamaan guys. Hey! Paps ka muna. Andito, coach. Anong masasabi mo, coach? Hi guys. Hi guys. Hey. Oscar. Wala na sila guys. Doon na sa kabila sila dumaan guys. Ito. Oh. Ano? Dito tayo dumaan guys. At ang daming Baka lagi na guys na. walang tumba-tumba yan guys. Kita nyo naman yan. Wow, ang daming nagliligo guys. Mountain View Resort. Alright. Din ang cottage daw. Ay, number 17. Oh, sana magbayad sa 400. Alala. Wait video kito. Okay now. Guys, ang dami naliligo dito guys. Oh. Oh. Akala mo ito yan guys. Ita yan guys. Ita yan guys. Hindi yan ito. Tingnan yung mabuti. Samen. Sandali lang. Kita yan guys. Ang daming lumiligo dito guys. Ang saya-saya. Din si Kokoy. Video 1. Koy Ske. Ay. Din si Koy Ske. Din siya dapit man. Di maklaro, boss. Stop na lang. Koiski, ara ka gali, no? Hindi ka sumasabi, Koiski, ha? Picturean, be, capturean. May pailamos pa. May pailamos pa si Koiski. Ang dilim-dilim pala, pero at ang liwanag. Oh, liwanag. Guys, yes, gago niyo. Lamusan mo ng buli mo. Gago ba? At dito mga kasama namin guys. Oh, wow, nakailira sila guys. At andito ang aming kwan guys, entertainment, si Boss Erning. Yes man. At so, andito si Kuya Tata guys. Approve.
Akon, wala na. Stop. Stop mo tayo guys. Wala pang hita guys. Pero ito. Go. Ayan guys. Swimming daw kami guys. Ano? Swimming ka, dua, runner ito. Dito ka na, hasta punta. Lumba lang. Wala pusta. Ano pusta? Ano gani? Ano pusta? Ano daw pusta yan? Ano ang gusto mo pusta? Paspasi kay ang memory. Ano pusta? Runner dito, hasta dito, punta. Dugay ka desisyon na. O kapabot sila dito. Ano? Kita doa, lumba ta doa. Lumba ta dito. Hindi ka marumba. Diri ka ni, kita doa. Ay, Oh. Oh, langoy, asa dito, tungoy. Kita lang ka dito ah. Kita lang ka dito ah. Ha? Hindi ka? O ganit, tira ganita. Lumba. Ano pusta? Sige yan, sa ano lang. Yeah, ganit ka karon na. Stop ko na yan. Karon ng tamaguan, pabidyo lang karon. Oh, God. One, fight, 1, 2, 3, go! No na. Hala. One, wrong. Oh, ka video. Belum pernah runner sama runner. Yes man guys. Nandito ang kaibigan namin guys na taga Kate Break. Yes man. Hello. How are you? Very good. How are you? Good to see you. Yes man. Wow, take your shot. I go there and want a piece of Wi-Fi. Okay. Oh wow. Uncle Ronald. Sergio. That's my son. Prince. Where's Apple? Yeah. There's a cottage number 22 cottage guys. Yeah. Hey guys, you are here right now. You stay here and never go there. Your vacation there. In your My first time here. your first timer? Wow. So long ago. Yo, back to back. Yes man, salamat.
Bilib, yabang ko. Vloggers. Thank you very much. Kate Ray, thank you. Tanduay galit to. Hindi na magawa na. Grabe. Nami mo. I can what the mean that all of the piece of coin like that piece of coin the piece of wifi what what I haven't tried the Wi-Fi. so I go there okay yes man picture yeah again alright oh kita naman Hindi na. Amen.